हाय ट्रेडर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम ट्रेड करेंगे गोल्ड पर। गोल्ड ने यहाँ पर क्यू एम आर बाई का स्ट्रक्चर बनाया है। तो सबसे पहले हम क्यू एम आर बाई का फार्मूला देख लेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो गोल्ड ने पहले लो बनाया, फिर हाई बनाया, लोअर लो, हायर हाई और अब एंट्री पॉइंट, यानी कि प्राइस अब हमारे एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर हम अपनी लेयर्स ऐड कर लेंगे बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। तो हमेशा याद रखें, जब तक प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट पर है हम अपनी लेयर्स ऐड कर सकते हैं। तो हमेशा जब तक प्राइस जोन में है तो आप अपनी मैक्सिमम लेयर्स ऐड किया करें। फिर जैसे ही प्राइस रिएक्ट करें फिर कुछ लेयर्स ऐड कर लिया करें। तो इस वे में आपकी जो प्राइस है जैसे जैसे रिएक्ट करती जाएगी तो आपका रिस्क भी कम होता जाएगा, क्योंकि आपकी मैक्सिमम जो लेयर्स हैं वो जोन में ही हैं। तो बेसिकली क्यू एम आर एक रिवर्सल सेटअप है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क सेटअप है। अगर ये सेटअप हाई रिस्क है तो इसका रिवार्ड भी बहुत हाई है। तो हमेशा याद रखें कि ये जो क्यू एम आर है, यानी कि कोस्मोडो रिवर्सल, ये रिवर्सल होने की वजह से विद इन नो टाइम रिएक्ट करता है और दूसरे जो कंटिन्यूशन के सेटअप हैं उनसे जल्दी रिएक्ट करता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी है और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे चुकी है, और अब दूसरी मर्तबा प्राइस आई है, हमने रिजेक्शन का वेट किया, देन फिर हमने अपनी ट्रेड ओपन की। तो यहाँ पर प्राइस ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया प्राइस ने, और हमारा जो एक रोड ब्लॉक था वो भी बेसिकली ब्रेक किया। तो यही वजह है, क्योंकि एक तो रिजेक्शन थी, सेटअप था, और हायर टाइम फ्रेम पर भी जो ट्रेंड था वो बाई का ही था। और इसी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारा ये जो रोड ब्लॉक है, जो प्राइस ने पहले नहीं ब्रेक किया, वो अब जाके प्राइस ब्रेक कर देगी, और इजीली ब्रेक किया उसने। तो हमेशा आप भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया करें ताकि आपका लॉस कम से कम हो, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें मार्केट को समझने का मौका देते हैं, और हम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं या मैपिंग कर सकते हैं कि प्राइस किस वे में मूव करेगी, और अगर यहाँ से वापस आई है तो क्यों आई है, तो उसकी रीज़न जान सकते हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। डायरेक्शन के लिए मैं BBM में यूज़ करता हूँ, देन F5 का कोई भी सेटअप हो मैं उस पर एंट्री लेता हूँ, और लोअर टाइम फ्रेम पर मैं रिजेक्शन देखता हूँ। रिजेक्शन लाजमी मैं देखता हूँ, क्योंकि रिजेक्शन से हमारा रिस्क कम हो जाता है। रिजेक्शन की पहले अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आप कुछ लेयर्स ऐड कर लो। तो कुछ लेयर्स ऐड करने के बाद आप फिर रिजेक्शन के बाद मैक्सिमम लेयर्स ऐड करो। बाय द वे, अगर हम इस ट्रेड को देखें तो इस ट्रेड में हम लो रिस्क हैं, मतलब फार्मूला और सेटअप QMR का ही है, मगर हम लो रिस्क कैसे हैं, क्योंकि अगर हम इस पर ट्रेंड को देखें, हायर टाइम फ्रेम पर जो हमारा ट्रेंड है वो बाई का ट्रेंड है। तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं है बल्कि विद द ट्रेंड है। तो यहाँ पर हम अपना अब टारगेट प्रॉफिट मार्क कर लेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली हम जो प्रॉफिट लेते हैं बाई की ट्रेड के लिए, तो वो नियरेस्ट सप्लाई जोन होता है या रेजिस्टेंस जोन होता है। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट सप्लाई जोन है वो मैंने मेंशन कर दिया है। प्राइस जैसे ही हमारे सप्लाई जोन तक पहुँचेगी तो हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिटेस्ट दे सकती है या वापस आ सकती है। ये देखें, 3 दफ़ा प्राइस ने रिजेक्शन दिया है, अब जाके फोर्थ टाइम प्राइस ने इस रिजेक्शन को क्लियर किया है। तो हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस लाजमी हमारे TP पर जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी M5 की कैंडल से इंडिकेट कर दिया है कि प्राइस ने इन तीनों रिजेक्शन को ब्रेक कर दिया है, और अब ये इजीली हमारे टारगेट पॉइंट तक पहुंच सकती है। तो यही वजह है कि हमने यहाँ पर भी कुछ लेयर्स ऐड कर ली हैं। देन हम वेट करेंगे प्राइस के रिएक्ट होने का। सो बाय द वे, अगर हम देखें तो QMR में आप ट्राई किया करें कि कुछ पैरामीटर्स को आप देख लिया करें QMR में, जैसे इंगल्फ वगैरह। मैं आपको आगे भी जाके इसकी एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली आप मनी मैनेजमेंट को लाजमी देखा करें। मनी मैनेजमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह किया करें कि सारे ही अपने फंड्स एक ही अकाउंट में ना डालें, बल्कि आप अपने अकाउंट्स को डिवाइड कर लें। कि आपका जो मेगा अकाउंट है आप उसमें रख लें
یا والیٹ میں رکھ لیں اور باقی فنڈ کے ساتھ 10% یا 5% کے ساتھ آپ رسک لیں اور ٹریڈ اوپن کریں۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پرائس نے بہت اچھا ریئیکٹ کیا اور یہ آلموسٹ ہمارے ٹی پی کی طرف پہنچ چکی ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنی فرسٹ ٹریڈ کلوز کر دیں گے، دین ہم دیکھیں گے نیو سیٹ اپ کے لیے یا نیو اپرچونیٹی کے لیے۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو پرائس نے یہاں پر کیو ایم آر سیل بنایا ہے، تو بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے سب سے پہلے ہم اپنی کچھ ریئرز ایڈ کر لیں گے، دین میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیو ایم آر سیل کے بارے میں اور زون کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم ادھر کیو ایم آر سیل کا فارمولہ دیکھیں گے۔ میں نے یہ زون لگا دیا ہے، یہ کیو ایم آر سیل کا فارمولہ ہے۔ پرائس نے پہلے ہائی بنایا، لو، ہائر ہائی، لوور لو، اور اب پرائس ہمارے انٹری پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے۔ تو اس لیے میں نے ٹریڈز اوپن کر لی، لیئرز ایڈ کر لی، تاکہ میں بعد میں آپ کو ایکسپلین کرتا رہوں۔ اور پرائس کیونکہ اس وقت انٹری پوائنٹ پر تھی، تو اسی وجہ سے میں نے بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے میں نے لیئرز ایڈ کی، دین آپ کو اب ایکسپلین کر رہا ہوں۔ اگر ہم M15 پر دیکھیں تو پرائس نے یہاں پر ڈراپ بیس ڈراپ بنایا ہے، جو کہ ایک سپلائی زون ہے اور بہت اچھی کنفرمیشن ہے۔ اور اگر ہم آیا ٹائم فریم لائک H1 پر دیکھیں تو پرائس نے یہاں پر بیرش انگلف بنایا ہے، یہ بھی ایک اسٹرانگ کنفرمیشن ہے۔ مگر ہم اس ٹریڈ کو زیادہ ہولڈ نہیں کریں گے، بلکہ فیو پپس کے لیے ہولڈ کریں گے۔ یہاں پر میں نے اپنی لیئرز ایڈ کر لی ہیں۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا بیسیکلی ہم یہاں پر اگینسٹ دا ٹرینڈ ہیں، اور اگینسٹ دا ٹرینڈ جانا بہت ہی زیادہ رسکی ہوتا ہے، بہت زیادہ رسکی، چاہے آپ کے پاس جتنی بھی کنفرمیشن کیوں نہ ہوں۔ تو میرے پاس کافی زیادہ کنفرمیشن تھی، کیو ایم آر سیل کا سیٹ اپ تھا، دین ڈراپ بیس ڈراپ یعنی کہ سپلائی زون تھا، اور ہائر ٹائم فریم پر انگلف بھی تھا۔ تو اس لیے میں نے یہ ٹریڈ اوپن کی، اور میں نے اب اپنا ٹی پی بھی لگا دیا ہے۔ میں نے اپنا TP1 اور TP2 بھی لگا دیا ہے۔ یہ بیسیکلی لگانے کا مطلب یہ تھا کہ جو نیئرسٹ ڈیمانڈ زون ہے میں نے وہاں پر لگایا ہے، لیکن میں جو اپنی ٹریڈ ہے وہ فرسٹ TP پر ہی کلوز کر دوں گا، کیونکہ میں اور زیادہ رسک بیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ پرائس کسی بھی ٹائم پر ریورس ہو سکتی ہے۔ BBMA پر یہ اسٹرانگ اپ ٹرینڈ میں ہے گولڈ، تو اسی وجہ سے میں کچھ ہی پپس کے لیے ہولڈ کروں گا، 10 پپس کے لیے۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو پرائس نے الحمدللہ بہت اچھا ریئیکٹ کیا، اور یہ آلموسٹ ہمارے TP کی طرف پہنچنے والی ہے۔ تو یہاں پر ہم TP فرسٹ پر ہی اپنی ٹریڈ کلوز کر دیں گے، ہم زیادہ ویٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر زیادہ ویٹ کیا تو مے بی پرائس ریٹیسٹ دے اور یہ بہت زیادہ رسکی ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ پرائس نے بہت اچھا ریئیکٹ کیا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔